Last one. We're gonna taste it. Bilisan mo na. Mag-legit ka to ano. Ay, putsiron. 9 out of 10. Naging food vlogger. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligaya, maligaya. Ma'am, sir, sabay-sabay. Maligayang bati. Alright. Oh, ipa na. Ipa na mga. Oh. Na. Yay! Yeah. Okay. Picture, picture. Kali, bilis na kamay. Dali na sa picture. Sabi po na lang. Parang matutuwa. Si Kuya na lang. Kuya pwede. Parang matutuwa. Ayan na, matutuwa. Okay. Okay, ready po? Ready? 1, 2, 3, smile! Unang target. Where's the Maki? Tutulog yan. Wait, mama ha. Then sleep ha. Doon na kami sa dulo. Food? Say hi, Kali! Hi! Antok na talaga siya. Antok na. O saan? Kami na. Ito? Sleep. Oo. Antok ka lang. Yay! Ano ba yan? Camera? Vlog. Mag-vlog ka na. Birthday vlog!
Hello po. Request po ako ng salmon po. Hello po. Request po ako ng salmon po. Thank you. Thank you. Ay, matatapon, kali. Thank you. Can I request for... Mushroom. Yung pasta? Pasta, mama? Hello po. Hello. Sleepy na siya. Sleepy na ako. You want ihaw-ihaw? Ay, lechon. Pwede po mag-luto. Yes po. Wait na lang po ba? Ha? Wait na lang. Sige. Diyan na lang po. Anong gusto mo? Ito or ito? Ay, magsarili na lang. Kasi, parang masarap to. Okay. Ano ba po? Kailang mag... with balat. Yan. Oops. Thank you. Mababait basta. Ay, ano ba to? Halo-halo. Anong gusto mo, be? May nakuha kita. Ano mo na? Ang ganda ng Vikings dito, no? Ito, nakakuha na ako. Solo, so, ang ganda ng Vikings nila dito. Wala gaanan tao. Oops. Slip yan. Saan ka? Dito. Ay. Sorry po, sorry po. Pork. Sobrang fresh. Sarap to. Dami no. Lalo na yung sweets nila. Sobrang dami ng matamis. Okay din yung venue, di ba? Sarap.
Lapit sa atin. Ang sarap. Ito, pinakuha ko lahat ng klaseng ano eh. Siomay eh. Ay, busog ka agad ma. Bigat niyan. Siomay agad. Ano ka pa? Ha? Ha. Kuha ma. Akin yan. Tinikman ko lang. Dagi, lechon agad ah. Kali. Hindi tayo ng high chair. Ayun na, kuya. Kuya, pwede humingi ng high chair. Humingi. Thank you. Yan, para hindi ka lugi. Ito na sa ano. Ha? Kakaw. Ang papa, yan kumakain papa. Can you skip around? Yan, tatang yun hanggang 2 o'clock pa tayo. The month we chase the 2:30, no? 2:30. Let's do it again. That was so much fun. 2:30. All around the cobbler's bench, the month we chase the weasel.
Pangarap. Tanggap niyo yung pagkain. Sir Danilo. Kailan? Kailan? Tanggal mo yan. Tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligaya, maligaya. Ma'am, sir, sabay-sabay. Maligayang bati. Nag-wish mo. Alright. Oh, ipa na. Ipa na mga. Oh. Na. Yay! Yeah. Okay. Picture, picture. Kali, bilis na kamay. Dali na sa picture. Nalito na lang. Si kuya na lang. Kuya pwede. Parang matutok. Ayan na, matutok na. Okay. Okay, ready po? Ready? 1, 2, 3, smile! Sarap naman. Isang lumot. Check mo nga kung kasha. Uy! Gaganyan ba daddy mo? Oo, slip on yan. Yes. That's not... Ganda yan, slip on. Alam ka akong chinelas eh. Naging ano eh. Naging Japanese. Paano ba to? Japanese kung pusos eh. Happy birthday sa yan. Pati nawala yung ano, yung lalim mo. Grabe Yun naman. mo. Yun mo. Ganda yan, bebe. Oh. Yun. Oh, ay, sakto. Ay, sakto. Sakto maluwag. Santo masikip. Sakto masikip. Masikip, Pag masikip, pwede yan. Dito ko lang yan. Medyo maluwag konti. Ah, papalitan ng size? Eh, magme-medyas ka ba? Ha? Medyas. Ganda, Susutin mo na ngayon. Susutin mo Tama na lang. ngayon. Susutin mo na ngayon. Sure ba? Sure? Oh, sure na po. Ayan. Yun, ang gusto ko. Post na,